Semelemai serta merita bebasan agak kita semua, aku Debbie dekat gulengo kita babli tinukas bagi Iban. Berita malam tu di Punggau Universiti Teknologi Sarawak UTS menggipanggu pengawal besar mengunjur ke-7 strategi pemansang udah COVID-19 PCDS 2030. Ko Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg antara cara dikenang mujur ke PCDS 2030 ianya berkawal pelajar dengan pemansang modal mensia. And of course, the cornerstone is education and human capital. Education and human capital development play a crucial role in enhancing workforce efficiency, facilitating the upward movement of economies along the value chain. The contribution of the UTS in this domain is noteworthy. This university has not only produced a plethora of graduates, but has consistently delivered quality professionals who are in high demand by employers. Congratulations to UTS. Ia berlaku bunyinya ramba pengerami Convocation UTS ke-8 di Sibu kena hari Minggu. Bak pengeraminya sepenyampai 297 graduate nerima ijazah yang kaum terikut nerima ijazah Dr. Falsafah PhD, 26 penerima ijazah sarjana lalu kebukai ijazah sarjana muda. Premier Sarawak Kemega Pro Chancellor UTS Madah Baru, UTS Mega diakuknya di institusi pelajar engau latihan teknikal engau vocational TVET terbilang di menua tu. UTS is also recognized as a leading technical and vocational education and training institution in the country. Moreover, the university has nurtured a force of graduates who have ventured successfully into entrepreneurship, a testament to the caliber of education imparted by UTS. Berbangunnya Dato' Petinggi Abang Zohari sekali lagi madah ke Perintah Negeri dekatnya dia ke pelajar percuma ngagai lebih 25,000 nembia ke dekat nampuan pelajar di semua palang pelajar tinggi di Empu Perintah Sarawak Belabuh hari 2026. Dulu harinya Bajaku dipansut Kea, Manda Chancellor UTS Profesor Dato' Dr. Khairuddin Abdul Hamid Mada, penyampau pengelaku graduate UTS bermarket kerja antara pemadu laku di Malaysia ianya 97.53% nangka Ogos 2023. Koya nyaw dekat semua program akademi di UTS udah di accreditation serta diaku gempung raban profesional ari menua tu engau menua luar. Kita semua merasa amat bangga dengan pencapaian para graduan UTS kerana anda bukan sahaja berjaya dalam bidang akademik tetapi pencapaian anda juga diiktiraf oleh badan-badan profesional tempatan dan antarabangsa. Maknanya, anda adalah graduan yang bukan calang-calang atau sebarangan atau dalam bahasa Sarawak bukan alang-alang bah. Hebat. Tahniah semua. Berbangunnya Koya palang pelajar tingginya udah ngemansang ngau ngaga documentation pelian strategik UTS 2024 ngagai 2030. Ia nerang kuing strategik UTS udah dipadah bak pengawal numbuh kaya. Dikena nangku peminta kemaja nambah bak penggeraja teknikal landia bisi kualiti ngau profesional keuliah nyungkak pemansang ekonomi ngangkat ke Sarawaknya di sebuah ekonomi maju engau berpenatai pemisi tinggi mangai 2030. Nambahkannya Dato' Petinggi Abang Zohari Mega menjadi ke UTS Street Cafe pengudah tembuk penggerami Convocation UTS-nya. Lebuh datai ia diberi bahasa nyayan pelaknya di simbolik menjadi pengawal. Ia disempulan Sapit Menteri Pelajar Innovation dengan pemansang bakat Sarawak Dato' Dr. Anwar Rapai serta bala temuai bukai udahnya diberi peneram pasal kafenya. Nguye ngagai berita di Limbang. Perintah Sarawak hendak ngambil hak tanah ke bisi orang empu toka berpanggai bak peminta tanah adat bangsa asal NCR piaja dikenap jalai ke projek pemansang infrastruktur ungkup rakyat. Kokaban Kaunsil Negeri Adun
Batu Danau Datuk Paulus Palu Gumbang, Perintah Sarawak nak ngambil tanah rakyat kekena rincah projek. Perintah piaja tandeka diambil berpelasar ke atur ke bisik dalam Kanun Tanah Negeri KTM bab 81 engau perkara 13 Konstitusi Perintah Besar. Koya Kanun Tanah Negeri bab 81 engau perkara 13 Konstitusi Perintah Besar bisi nyebut nadai sikuk pentau diambil reta kelimpah nitiah undang-undang. Ianya metak madah nadai undang-undang tau ngasuh ngambil tau kengena reta cara pejal nadai dipampas engau cukup. Ia berjaku munyinya lebuah pengawal nyua kecil pampas tanah engau Gazet Rizab Komunal Seksyen 6 KTN bagi menua limbang kena hari 5. Ia madah baru semua tanah ke diambil pulai dekat dibayar pampas berpelasar ke perkara ke patut upis tanah engau Serbai Sarawak ari utai tanam ke bisik struktur rumah ke bisik engau pemesai tanah kena rencah nitih rega kemayari. Kelimpah harinya ko Datuk Paulus, Perintah Sarawak serurang ngaku engau beri surat palak tanah NCR dengan program nyukat NCR inisiatif baru bak tahun 2010. Berbangunnya ia sudah menjadi kepengawal nyuat cek pampas tanah sepenyampau 136 ngagai 93 penerima engau penyampau pampas RM12,403,574.10. Datuk Paulus megabisi nyuak ke Gazet Rizab Komunal Bumi Putra Seksyen 6 KTN untuk sita Brown Bambangan, sita Semabat, sita Kampung Stai, engau sita Kampung Buang Ambai. Seraya di Miri, upis residen engau pelilih digenap bagi menua patut berjalai ke pangkuk pengawal sidak ngambil merik serbis pemadu manah ngagai rakyat. Ko-residen bagi menua Miri, Jamali Busri, semua staf upis residen engau pelilih kelebih lagi dibagi menua Miri patut berjalai pangkuk pengawal diri ngambil komuniti sekali ke bak megeri token menua ulu nerima serbis pemaduk manah. Ia madahnya setimpak engau misen upis residen bagi menua Miri, ianya ngemansang ke pemansang sosioekonomi engau pengelantang rakyat dibagi menua Miri. Jamali berjaku munyinya lebuah pengerami aspiration upis peliliah Marudi engau ngenang jasa serimbai pegawai peliliah Marudi belayong pok pincian gawa kena hari 5. Berbangunnya ia merik tabik puji engau pengagati ngagai upis peliliah Marudi laban udah mujur ngatur regata baram empai lama. Ia megang ngarap kesidak terus merik serbis pemadu manah ngagai peranak di peliliah Marudi. Berita ke penudi. Sukong semua raban berguna amat untuk kepemujur sitik-sitik tim main bol. Ko adun Bukit Semuja John Ilus, raban pengatur sitik-sitik tim main bol enam berguna ke belanja besar tan cukup berguna ke belanja dikenanya pajulu ati di kedekap. Sebelum itu juga saya pun banyak terlibat dengan bola sepak. I know that what being mentioned oleh Presiden tadi bahawa ia memerlukan belanja yang besar. Sebab kita sendiri pun merasai macam mana bila kita terlibat dengan bola sepak ini, kita nak cari pada masa itu nak cari jersey pun amat susah sekali. Jadi kita berharap kepada persatuan-persatuan para pemain ataupun pengurus pasukan supaya mengambil iktibar dari apa yang kita dengar daripada Presiden tadi tentang khususnya dari segi dana, pengurusan dan sebagainya, memerlukan banyak sumber. Ia berjaku munyinya lebuah malam gala serakop main bola bagi menua Serian FA 2023 di Palan Convention Serian kena arena. Berbangunnya ia kemegak penawang Serian FA muji raban pengatur serakupnya laban mujur ngatur serakop engau manah kelimpah buliah mayuh pemujur bak tikas negeri taukan nasional. Dulu harinya Presiden Serian FA Philip Jabu bak jakuk pengelalu Yamada malam galanya diatur dikenal ngerami pemeran main bola kengerincah arena main bola di Serian sepenyanjai tahun 2023. Sesuai pada malam itu tuan-tuan dan puan yang bermak YB kita raikan penggiat-penggiat bola sepak kita untuk sama-sama kita mengasai nikmat manisnya dalam bola sepak kita untuk tahun 2023 tu.
Okey, dia malam tu kita bawakan ke majlis yang cukup indah tu lah. Dan untuk kita pun majlis malam tu gelak, kita ada anugerah bola sepak di mana kita memberikan penghargaan kepada pasukan pemain kita yang telah pun berusaha betul-betul. Malam galanya Rica Hagi ngepekit induk bul keterubah di atas rakop main bul di Sarawak. Kelimpah harinya pemacam anugerah bukai bakal pemain bul harapan, menija pemandu mana, jurulatih pemandu mana, tim pemandu mana ngemayuh ke bukai sama menerima anugerah malamnya. Nah kata dulu buletin UKAS, lemai itu gulai ngawaku Debi, berita kesili lagi tahu daripada dengan semua laman media UKAS yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my UKAS channel di YouTube. Sebelum ujung ke buletin edisi malam tu, aram sama mendak pengericah majlis Konvensyen Universiti Teknologi Sarawak ke-8 di penjadi ke Premier Sarawak disibuk kena hari Minggu. UKAS #saluran informasi rakyat.